ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। सुख समृद्धि, धन धान्य, पारिवारिक सुख शांति, विद्या ज्ञान उन्नति एवं यश प्राप्तिर अन्य नाम हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। गत मे मास 15 तारिख ठारू बृहस्पति अतिचारी अवस्था चलन करुछन्ति। प्रथम पर्यायर मिथुन राशि रे 5 मास अवस्थान करिला परे अक्टोबर 18 तारिख दिन कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र को चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति मात्र 45 दिन अवस्थान करी डिसेम्बर 3 तारिख दिन पुनर्बार मिथुन राशि को वक्री चलन करिवे। प्रथमतः कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च अटंती, तेणु बहुत शुभ फल प्रदान करिवे। द्वितीय पुनर्वसु नक्षत्र रे चलन करुछन्ति। पुनर्वसुर अर्थ हेउछि पुनर्बार हेबा बा रिस्टोरेशन हेबा बा पुनर्जन्म नेबा। आक्षरिक अर्थ हेउछि पुनः अर्थात पुनर्बार, वसु अर्थात धन बा आलोक, अर्थात गोटे लंबा समय धरी चलीथिबा दुख कष्ट बा अशांति परे जो सुख शांति सद्भावना धन सम्मान इत्यादि पुनर्बार स्थापन हेबा। पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तेणु आसंता 45 दिन बृहस्पति ठारू आमे बहुत शुभ फल प्राप्तिर आशा करिबा। एही 45 दिन मध्यरे बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो, बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आसीबो। इंडिविजुअल व्यक्ति जीवन रे आसीबो, राज्य देश तथा विश्व रे बहुत किछि परिवर्तन आसीबो। भांगी जाइथिबा संपर्क पुनर्बार स्थापित हेबो, उजुड़ी जाइथिबा घर संसार पुनर्बार निर्मित हेबो। जेउ बिजनेस रे क्षति हेउथिला सेथिरे लाभ हेबार संभावना देखा देबो। जहा बंद हो जाइथिला ता पुनर्बार आरंभ हेबार आशा संचार हेबो। जेहेतु अल्प समय पाई कि बृहस्पति एही स्थान रे अवस्थान करिवे, आपन को एही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करी इमीडिएट एक्शन नेबाकू पड़िबो। वर्तमान देश देश मध्यरे राज्य राज्य मध्यरे एवं मनीष मनीषक मध्यरे संपर्क सुधरिब, वाणिज्य व्यवसाय रे उन्नति हेबो, विद्यार्थी माने उन्नति करिवे, प्रत्येक क्षेत्र रे नूतन आशार संचारण हेबो। पुनर्वसु नक्षत्रर देवी हेउछन्ति आदिति, जे कि देवता मानकर माता। से रिप्रेजेंट करंती रिन्यूअल बाउंडलेस बा इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी रो। तेणु समस्त राशिर व्यक्ति विशेष वर्तमान 45 दिन माता आदितींकर पूजा करंतु, शुभ निश्चय हेबो। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं एहार ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करने को चाहूथांती, तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन वृष राशि व्यक्ति मानक उपरे कौन प्रभाव पकाइबो। वृष राशि द्वितीय स्थान रे वर्तमान बृहस्पति अवस्थान करुछन्ति। द्वितीय बृहस्पति शुभ फल प्रदान करंती, धन लाभ यश प्राप्ति गृह रे शुभ कार्य कर्म क्षेत्र रे उन्नति इत्यादि होइथाय। मात्र गत 5 मास मध्यरे एपरि किछि आपण अनुभव करि नथिबे, कारण बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करुथिले। मिथुन राशि रे बृहस्पति नीच अटंती, यह हेउछि तांकर शत्रु राशि। तेणु बृहस्पति शुभ फल देउनथिले। मात्र वर्तमान बृहस्पति तांकर मित्र राशि कर्कट राशि एवं स्व नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र रे अवस्थान करिवे। आसंता 18 अक्टोबर 2025 दिन बृहस्पति तृतीय स्थान को चलन करिवे, अर्थात कर्कट राशि को चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च अटंती। वर्तमान आपणकर भाई मानक ठाରୁ साहाय्य सहयोग मिलिबो। आपण प्रत्येक क्षेत्र रे निजर पराक्रमर प्रदर्शन करिवे। निजर भाई मानक सहित एवं पड़ोशी मानक सहित संपर्क रे सुधार आसीबो। छोट मोट ट्रैवल करिवे। जीवन साथी सहित संपर्क रे मध्य मधुरता आसीबो। जदि पार्टनरशिप रे बिजनेस करुथिबे तेबे बिजनेस रे बहुत उन्नति करिवे। आय भल हेबो, लाभ मध्य हेबो। बृहस्पतिंकर संपूर्ण दृष्टि
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ IT ସେକ୍ଟର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇତ୍ୟାଦି ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ତେବେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।